Mensen verschillen van elkaar. En toch willen ze uiteindelijk hetzelfde. Ze zijn op zoek naar geluk, harmonie en erkenning. Dat laten we zien in 7 levens, 7 dagen, 7 steden wereldwijd. 7 maal vragen over het lastige leven gesteld en 7 keer verbazing gedeeld. In het dagelijks leven zoeken we contact met vrienden, buren, collega's of studiegenoten. We gaan in een mensenleven vele relaties aan en we laten er ook weer vele los. De enige uitzondering op dit komen en gaan is het familieverband. Het verwantschap is het tegenovergestelde van vrijblijvendheid. In de familie zijn we onlosmakelijk met anderen verbonden. En in die kern, het gezin, worden we als kind gevormd. In China veelal in een gezin met maar 1 kind. De staat heeft dit zo bepaald. Maar ook in dat land van 1,3 miljard mensen kleurt de wonderlijke mengelmoes familie de uitkomst. Je bent tot elkaar veroordeeld.孙博，妈妈还多长时间回来？大概吧，我也不知道。妈妈12点下班，现在几点？就在12点那块儿。啊，那就是说差几分钟了，是吧？是。妈妈几点下班12点呀。12点10分左右应该把饭弄好了，对吧？对。爸爸马上一会儿就炒菜了 ，OK？ 嗯。那个小水滴还会吗？人之初，性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁。教之道，卫理专，奚孟武，择邻处，子不学。那个国事、家事、天下事，事事关心。中国梦，强国梦，我的梦。做什么吃啊？炒3丁，豆腐，然后汤、米饭。啊。还挺香。来。洗手去。洗了。你不画画了吗？洗了呀，刚才洗了是吧？我让他洗。一会儿闻闻香不香啊？不香打屁股哦。香吗？吃吧。结婚前啊，就觉得是那也不太懂事嘛，觉得家这东西的话，还是一个很虚拟的东西，没有责任感。但是结完婚之后呢，开始有这种家的意识，但是责任感还不是很明确。可是儿子的出生之后呢，一点一滴的长大呀，跟接触啊，慢慢知道这个家也好啊，这责任那2个字也好。粒粒皆辛苦，一粒都不能剩，知道吗？弄干净啊！锄禾日当午嘛。吃干净啊！给我背一遍。锄禾日当午。锄禾日当午，汗水和家土，这一本中在粒粒皆辛苦。是说什么意思？不浪费了。对。
Eu como pai, me preocupa muito a questão do dinheiro, realmente a questão da estrutura familiar. Não é o dinheiro, é a estabilidade econômica. Então a preocupação minha é essa grande estabilidade, proporcionar oportunidades para os meus filhos, para que eles possam enfrentar esse mundo cada dia mais competitivo. Funcional, sabe? Nossa, ia ser bonito, né? Imagina dar uns pulos. Vaders en moeders voelen niet te becijferen verantwoordelijkheid voor hun kroost. Meegeven, doorgeven, mogelijkheden aanbieden, een voorbeeld stellen, zodat een kind een stevige basis heeft. Toch is uiteindelijk de identiteit van dat kind niet maakbaar. Als we ergens onder ogen moeten zien dat het leven zich niet laat dicteren, dan is dat wel in de opvoeding. Het gezinsleven is misschien alles bepalend voor onze vorming, maar we hebben die vorming slechts ten dele in de hand. I love children. For me, I see my image in them, so that's why I like making them. Not that I'm God, but I just like making them. Отражение нашего счастья – это наш ребенок. Он самый красивый, самый довольный жизнью, самый открытый, улыбающийся, лучезарный. В несчастливой семье такие дети не получаются. I remember when I first got her, how full my heart felt. And I remember saying to my friends, I had no idea how much love I could feel with this little doggy next to me, you know? Она именно такая, какой я представляла своего ребенка. Вот я не знаю, как это объяснить. Вот она внешне такая, она внутренне такая, она по характеру, вот ее вот именно вот таким я представляла своего ребенка. Вот у меня будет ребенок, вот он такой. Вот я не знаю, вот каждая мама может сказать, или не каждый папа так может сказать. Не? Но вот Рада именно вот тот, вот он мой ребенок, вот что я вкладываю в это понятие, вот мой ребенок. Mijn Timo heeft altijd bestaan. Ja. Ja. Zo voel je dat inderdaad. Ja, die is er altijd geweest. Hij moest alleen nog even gemaakt worden. She's a source of comfort and a source of humor and fun and affection and love, and yeah, I hope I have a long time left with her. Luckily, Chihuahuas live to be very old.哎呦，慢呢，看这玩意儿有什么？啊，这不是，这是中国航天英雄谱，这是杨利伟。我叫他的话，其实说实话，对于我儿子来说，在父亲的角色上来说，是我比较做的有点过于严厉了。但作为，因为我跟儿子的关系说的是有几种关系，一种是父子，一种是朋友，一种是伙伴，一种是就是老师跟学生的关系。属蛇，知道吗？刚刚爸爸小时候以前最早是收藏的啊，这是鲁迅，这是韩国总统，两个邮票算是我比较喜欢的这种事儿。你以后要好好看着这邮票，知道吗？这些以后都是给您的，孙世博，知道吗？我一般就是鼓励加引导，最终他会发展到什么程度呢？自己录还是自己走？我只是起到他的就是引导者，路还是他自己走。要不然这有多么珍贵呀！这些邮票呢，是一个你的喜好，这些邮票都是非常珍贵的东西。现在来说，这个和这个都是非常还有你这个都是非常值钱的。爸爸呢，收藏起来呢，一是为了自己喜欢，二一个是也培养你喜欢。Na minha época, meu pai foi muito rígido. Meu pai é extremamente rígido, muito duro. Toda a educação era muito limitada, muito pouco argumentada. Não precisava ser argumentada, é regra. Sou adulto, se é criança, tem que fazer e a criança obedece. É uma educação muito rígida. Isso cria uma certa disciplina. Existia uma hierarquia de conceitos
que veio, na verdade, não se perdendo, se diluiu, porque, na verdade, hoje a educação ela é feita muito na consciência. Meu filho não pode disso por causa disso, disso, disso. Meu filho não dorme tarde porque não é um horário conveniente por causa disso, disso, disso. Então você tem que trabalhar a consciência dele. Muitas vezes, realmente, a criança não está preocupada e nem quer ter essa consciência, ele quer ficar até mais tarde. De familie is in essentie een doorgeefluik. Wat aan waarden en normen door ouders is opgebouwd, wordt doorgegeven aan kinderen. Het DNA bepaalt onze biologische eigenschappen en talenten. Familie doet dat met onze sociale eigenschappen en waarden. Elk mens wordt door deze combinatie gevormd. De oudere generatie koestert daarbij de illusie dat ze in staat is om eigen denkbeelden en normen over te dragen, terwijl de jongere generatie denkt zich eraan te kunnen onttrekken.到现在呢，父亲已经退休了，每天白天呢就是修修自行车，然后跟别人下下棋。修车的这东西呢，其实挣不着什么钱。钱，在我们家来说，或者对于我父亲来说，其实看得很淡。是我这个。出生在山东烟台，后来在8岁的时候去了东北，然后在那儿生活了大概30年。后来由于天气和各方面原因呢，为了我跟哥哥的将来的发展，所以就搬来河北，在这边定居。你去试试。怕什么呢？吃它呗。然后这个是我叔叔，是我爸爸的弟弟。因为由于先天性的残疾，跟着奶奶离开之后，一直由爸爸养着他，所以跟着我爸爸他们一起生活。У меня есть такая почему-то позиция, я считаю, что, во-первых, родители не вечны, как сложится у кого жизнь, никто не знает, и предсказать невозможно. Но главное, чтобы этот человечек был потом не один. Когда у тебя есть брат, сестры, семья какая-то вот именно вот из родственников, ты уже не одинок, у тебя есть к кому обратиться, и все равно это родная кровь. Поэтому она одна не должна быть, я считаю, что... Ik heb er 2 en die heten Lucas en Timo. Wij hebben er 6. Wij, ja. En ik heb er 2 zelf gebaard. Dat zijn Jonas van 21 en Sarah van 19. En dan heb ik nog 2 bonuskinderen uit een vorige huwelijk die hun moeder verloren hadden. Die ik eigenlijk heb opgevoed als mijn eigen kinderen. Die ik ook nog heel veel zie. 怎么说呢？从我这儿来讲啊，人家别的家庭可能都是，女的想多生几个，男的想就要一个就得了。然后，但是我们家正好相反，我呢就想要一个，然后不想再要第2个了。但是他老是想多要几个孩子，然后那样不是特别孤，然后那个能有个伴儿在一起。但是我坚持就要1个孩子。Onderzoek wijst uit dat de mens het gelukkigst is in de periode rond het krijgen van een kind. Het meest gelukkig blijken we tijdens de zwangerschap zelf. Na de geboorte daalt het geluksgevoel langzaam. 1 tot 2 jaar later zijn we weer op het niveau van voor de zwangerschap. En daarna begint het grote knagen. Nosso casamento foi meio corrido. Na verdade, o motivo da gente ter casado foi porque eu engravidei do Nicolas. E estava grávida com 4 meses, com 6 meses a gente casou. Quando eu descobri que estava grávida, o Dicran foi, comprou as alianças. Eu contei para ele na segunda-feira, sexta-feira ele estava chegando lá na minha cidade com as alianças. E aí foi pedir minha mão pro meu pai.
E ele fez uma declaração muito bonita que meus familiares todos choraram. E eu lembro do meu pai falando para ele que era para ele me tirar da minha casa só se fosse para ele me fazer muito feliz. Quando a gente se casou, a gente realmente não tinha nada, não tinha nenhum sofá. A gente vivia uma vida super regrada, bem diferente da vida que a gente tem. Então, tudo que a gente construiu foi aos poucos. Então, o dinheiro é bom, claro, né? Mas ele não é o mais importante.老人呢，因为现在中国呢，就是等于是老人多，等于孩子不在跟前的呀，现在也有很多不在跟前的嘛。而我们这尽量能在跟前的话，就都凑一块儿。我的母亲呢，是一个很普通、朴实的人。现在呢，基本上天天就是做饭、买菜，然后的话帮我们弄孩子。从我记忆的开始，一直到现在，几乎40年，他付出的，我觉得一直为儿女都是付出，没有任何的索取东西。但是这到老了这块的话，开始学习识字，也是因为孩子们。甜不甜？甜吗？真像甜啊。其实我们俩算挺幸福的，有4个老人帮我们。我们这个家呢，基本不用我们什么太用心的照顾。基本上老人不用我们照顾，孩子的话，父母会帮我们带，然后好好工作。其他的好像都不需要我们在想。口、牙、耳、目。Ik heb een enorme bewondering voor mijn moeder gehad die na haar scheiding een volledige baan had, voor 3 kinderen moest zorgen en ondertussen haar hele studie Engels afmaakte. Dat in een tijd waarin dat helemaal niet gebruikelijk was. Dus dat is voor me eigenlijk een lichtend voorbeeld geweest. İki çocuk annesi oldum. İşte yani hani kızım da aramızda 16 yaş var. 17 yaşımda oğlum dünyaya geldi. Çocuklarım doğduktan sonra biz 2 yıl eşimin ailesiyle beraber yaşadık. 2 yıldan sonra ayrıldık, ayrı bir eve çıktık. O Atos, eu estava trabalhando e eu falei, eu vou ter que tirar minha licença, então eu tenho que educar o meu bebê para ele ser cuidado, assim, por uma babá também. Ik geloof dat Jonas en Sarah tot hun derde elke nacht hun bed, meerdere malen hun bed uit geweest zijn. In die periode kon ik me niet heugen hoe het was om 6, 7 uur achter elkaar te slapen. Dat is wel dat is ook wel een zekere belasting. En met werk erbij betekent het dat je wereldje klein wordt. I've seen many people who have house help in the house. Their kids never get well very good. They have always problems in terms of even manners and things like that, because you are inviting new people, strangers into your house. And all my kids have never been raised with far away from their mothers. No, all my kids have been raised with their mothers until up to the age of 5, and then the mothers can do their own things. Então eu comprei os livros de educação, li. Nana Neném me auxiliou muito e eu segui exatamente o ensinamento do Nana Neném. Çocukları anneme götürüyordum. Bir kolumun üzerinde biri, bir kolumun üzerinde biri, ellerimde bezleri, sütleri anneme bırakıyordum, tarlaya gidiyordum. Akşam geliyordum, hani koyunlar, inekler işte inek sağıyordum, koyun sağıyordum. Çocuklarımı banyo yaptırıyordum, onların bezlerini yıkıyordum. Zor bir hayat, çok zorlu bir hayat geçirdim. Ama onları büyüttüm çok şükür, zor da olsa bugünlere geldik. Mutluyum. Pişman değilsin yani. Değilim.
好年轻啊！那阵儿多年轻，现在都已经随着岁数在增加嘛，然后感觉现在老了很多，时光不再了。In geen huiskamer ter wereld ontbreekt een portret van de familie. Elk moment van de dag kunnen we naar kijken, ons verheugen en verbazen over het feit dat we generatie op generatie zullen voortleven. Door onze familie vast te leggen en in lijstjes te kooien, proberen we dit onbeschrijfelijke familiegeluk te bezweren.那个我的母亲呢和我丈母娘嘛，他们几乎就是为了孩子们，就每天就几乎在一块儿。走吧，把书包搁好了。哎，你说走吧。其实呢也是就是主要是分开了1周了，然后的话家人呢都各自有生活嘛，为了融合到一块儿，这样的话呢就是我的父母、我的叔叔，然后我的老泰山、我的岳母，毕竟是老两口，就那边就他老两口嘛，然后加上哥哥嫂的侄女儿、大侄女、小侄、二侄女，然后还有我跟妻子、儿子。哎呀，你奶不行不行，你别上了，这点拿吧，不行。拿个草鱼吧，要个草鱼，哎对，不要忒大的。要个小点儿，哎对。我们家的聚会呢，就是为了都见面，然后的话，其实也没有什么更多理由，就是一家人想在一块吃个饭，热闹热闹。因为毕竟家庭的和睦啊，热闹。这个家庭越热闹，说人的精神面貌啊、身体状况啊都会非常好。De ideale familie, in China, in alle culturen, is een toonbeeld van harmonie. In die harmonie heeft ieder een specifieke rol te vervullen. Vrouw, man, kind. Het is geen vrijblijvende harmonie. Wie die rollen doorbreekt, verstoort haar. Daarom liggen ze vast, omwille van het familieverband. 孙师伯，小周，快过来吃饭了，叫二姐吃饭。洗手去啊，快洗手去。洗手，把玩具放下。要什么？他们都回来了吗？回来了。我呀，二爷。高三吃饭。人开个豆子，这筷子啊，开这什么了吗？都开上了。我很简单，没有什么太大的理想，我就是想平平稳稳的一份工作，然后安稳稳的一份收入，能让我养家糊口。吃饱了吗，儿子？吃饱了吗？而我呢，由于工作原因呢，在北京只有周末才回家。他1个星期回来这么2天，然后我觉得感觉也挺好的，就好像那种小别胜新婚的那种感觉似的，也挺好的。还长大个儿，越长大个儿越在后头。其实呢，在你的一生当中，跟家人在一块儿待的，才是你最重要的东西，包括我也一样。只是目前的这种生活状态啊，
我不可能做到鱼和熊掌兼得，我只能现在选择一样。然后的话，才能是为了更好的以后跟家人在一块儿。吃完再给他钱吧。创造条件。要不完，他碗里有别的钱，他吃完了钱。不是，给洋洋的。 A empresa é uma corporação, é uma terceira pessoa, ela é muito maior do que eu, do que meus funcionários, ela tem que... E uma questão também social, uma responsabilidade muito grande, que não são só quase 100 funcionários, são 100 famílias, né? São crianças, então isso pesa muito. Que garantir a estabilidade, uma responsabilidade, é um piano muito grande. Limpa a ponta para embuchar menos. Quando eu mexi no redutor que deu um problema. Qual redutor? Foi trocado. São 13 anos e meio e eu fui realmente um workaholic. Eu vivia para trabalhar, né? Então, realmente, eu fiz uma imersão no trabalho muito grande. E desenvolvi esse trabalho como uma prioridade. Eu cometi, talvez, algumas falhas na questão da família pela ausência. Então, eu acho que tudo na vida existe um sacrifício. Foi um preço que eu paguei para buscar uma estabilidade também, que é o ponto positivo para a própria família. Então, tem um equilíbrio. Eu não consegui, né, manter os dois, trazer uma estabilidade e estar 100% ausente. Nós tivemos uma briga. Essa foi uma briga que eu decidi que, devido ao ocorrido, eu não queria mais continuar namorando ele. Eu não sabia disso até então. E aí, terminei com ele. Ele foi e montou um buquê de rosas roubadas das vizinhas. Colocou num papel de sapato, de seda. Arrumou sapato, né, uma fita rosa e escreveu uma carta de papel sulfite. E ele, na carta, dizia o tanto que eu era importante para ele, o quanto ele me amava e que aquilo, o ocorrido, que foi o motivo do término do namoro, não ia acontecer mais. Então, assim, fez uma declaração de amor linda. Aí eu dei outra chance para ele.我们没有事的话，周五见，是吧？周五你等爸爸回来吃饭吗？行。跟妈妈做好吃的等爸爸。哎，我躲，我打着你了。行了，咱们那个。走吧。走吧，到点了。哎，行，没事，想爸我给爸爸打电话啊。好了。行，来擦擦手吧。穿衣服，把衣服穿上。其实呢，穿衣服，人呢最重要的就是情感体现，就是在分开那一刻。其实，在分开那一刻的时候，往往是体现出人的最真的感情。我跟我儿子这块呢，以前呢，要么他在睡梦中我走了，要么就是他在被窝中跟我打个招呼我走了，不会有太多的，因为孩子还小那阵儿，也不太懂得这个情感的表现。现在趋于大了，懂事多了。好了，行吧，啊，走吧，哎，走了啊。Het leven is complex en veeleisend. We maken fouten, verwijten, offeren ons op en zonder het te willen doen we elkaar pijn. In het ergste geval loopt een huwelijk uit op een scheiding. Net als in het Westen loopt in Beijing 40% van de huwelijken op de klippen. Uit het kind bezien zijn de ouders de bron. Zelfs als dat leven zwaar en moeilijk is. Het is zoals het is.
je geschonken leven. In letterlijke zin kun je dus zeggen dat wanneer de band met de ouders verstoord is, dat dan de band met de oorsprong van het leven verstoord is. I didn't really have an example of a real loving marriage to learn from when I was growing up. There were some difficult times. Ik heb niet heel erg veel last van de scheiding van mijn ouders gehad, denk ik. Op een gegeven moment wist ik denk ik ook niet beter, hoor. Maar ik heb niet heel veel last van gehad. Ik wist wel dat ik kwam bij vriendinnetjes thuis en daar was dan wel een vader in huis. En dat ik dacht van, nou, volgens mij de toegevoegde waarde ontging me een beetje. Op dat moment in ieder geval. En ik zag mijn vader ook nog heel regelmatig. Dus ik heb daar niet zo heel veel. Ik denk dat mijn broers daar meer last van gehad hebben. Misschien aan het ontbreken van een vaderfiguur in eerste instantie dan ik. Nas infâncias, eu vejo que as pessoas muitas vezes trazem alguns traumas, né, alguns complexos da própria educação. Então eu descobri que tem pessoas que amadurecem, crescem e superam todos esses traumas porque eles são, na verdade, no conceito total da educação, irrelevantes pelo que você aprendeu e adquiriu. I think it has made me perhaps wary of relationships, and it has definitely made me hesitant to rush into anything. It has not made me feel that marriage is... It has colored my perception of marriage and what that means. Ik denk dat dat heel erg is. Ik denk, kinderen willen niets liever dan dat hun ouders bij elkaar zijn. Die ervaren dat als een enorme onveiligheid dat hun ouders niet meer bij elkaar horen. Dus dat weet ik zeker, dat ze daar onder geleden hebben. Maar misschien hadden ze er ook onder geleden als ik niet gescheiden was.其实这个东西，两城生活还有两地生活啊，这个是现在很普遍在中国。我们这个呢，就是县城小，为了可能更多人为了更大的舞台嘛，就要去大城市。这样的话，有早晨出来的，然后晚上回去的，然后的话还有就是周一早晨来的，然后周末下班回家的这种。Met het sluiten van een huwelijk verdubbel je de plichten en halveer je de rechten. Loyaal zijn aan je familie of gezin komt in de praktijk neer op drukkende verantwoordelijkheden. De eerste levensbehoeften moeten vervuld worden, een dak boven het hoofd geboden. Te eten geven, kleding, onderwijs. Maar dat is niet genoeg. Partner en kind verdienen de juiste liefde en aandacht. Dat is ingewikkelder wanneer je allebei werkt en ook nog eens wilt stijgen op de sociale ladder. Começou já 1 ou 2 anos, eu já comecei a mudar mais a cabeça. Então hoje já quero me voltar mais para a família. Da família é algo muito importante para que ela possa exatamente fornecer essa estrutura e trazer toda essa harmonia. Os vários problemas sociais são devidos à falta de amor, pelas desestruturas das famílias, por não ter uma base com que se orientar. Então a gente consegue trabalhar isso, possa estar cativando cada vez mais o laço familiar. O grande caminho da felicidade também.有儿子之后呢，就什么争吵啊，各方面都少多了。
都是观点就是关注的点都是在儿子身上了。这样的话呢，双方都很能理解、容忍一些对方的缺点了，就是这样。Ik ben heel duidelijk na de komst van kinderen ben ik echt anders in het leven gaan staan. Omdat ik een verantwoordelijkheid had die ik daarvoor nooit zo heel erg voelde. En ook dacht van, ik heb nu echt iets in mijn leven dat als ik dat kwijtraak, dan is geen dag meer hetzelfde. Какое-то вот на данном этапе вот мое счастье в моей семье, причем не только оно заключено именно вот в муже и в ребенке, а в семье вообще с моей мамой, с моей сестрой, с нашей большой семьей. Наверное, вот это одно счастье. Het kan zijn als je aan tafel zit met je familie en je vrienden en om je heen kijkt en bedenkt wat voor een rijkdom je hebt als dat allemaal aanwezig is. Ja. En dat we allemaal gezond zijn en dat het allemaal goed gaat. Dat kan al geluk zijn.1目前的生活环境呢，这种感受啊，只是说能说是一个时期的，最终的目的还是家人在一起。毕竟还年轻，鱼和熊掌不可兼得，只能选择一种。好吗？你包成在抹。再抹。那妈妈走了啊。拜拜。一个人在家也挺辛苦的，我自己在外面说的那个接触的各方面东西啊，要比这个小城市啊要好一些。他呢天天上班的话也挺辛苦的，这是我只能说我尽我自己力去让他感觉一些兴奋、高兴。这样的话，最起码我能我少觉得亏欠于他。你的感觉想不想爸爸呀？想。想爸爸，爸爸到礼拜5就回来教你写作业了哈。好好，你给爸爸再见了吗？爸爸给你再见了吗？爸爸给你再见了吗？爸爸给你再见了。行了，挺好的，还听英语吧，英语吧。下次我会带礼物过来哦。快学啊。这几次呢，就是离家呢，给我的感受就是有点很对不起孩子，觉得在他这个童年的成长过程中呢，做得不够好。作为一个父亲，有很大的一部分都失责的，挺愧疚的。好嘞，走吧。Senhor Deus, nós os louvamos e vos bendizemos pela bênção deste dia. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela família que nós temos. Nós os agradecemos, Senhor, pelo alimento que nunca nos tem faltado. Que o Senhor possa derramar todas as suas bênçãos e graças sobre as famílias de cada um deles. Amém. Let's go. Familie is een verband van afhankelijkheden. Kwetsbaar. Je bent moeder, alleen door je kind. Je bent oma door je kleinkind. Je bent kind zolang je ouders nog leven. Je bent schoondochter door je man.
oom door je neef. Wie je bent, komt voort uit jouw familie. Dat geeft een sterke afhankelijkheid die flink kan knellen. Gelukkig geeft het ook kracht. Omdat de erkenning wie jij bent en wat jouw plaats is, niet bevochten hoeft te worden. Die is reeds gegeven. En juist daarin schuilt ons geluk. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.